bari lo alulara alnal bari mallemu menketa Dr. Sidi Ali Janeti ani Ibrahima Fati kana jam kal kon no to lamirlal mobe dawoda men be lamay kanyin programme la ni men bine lamay la mbal be kontonna lamirlal kontondiro ko la radio do kulal be mumeo be kontonna men be gonjuru radio jane koto FM 101.1 mbado kula beton lambe be jayila ila timnandiya nyima la ko binani programme men kala leten programme dum momenti wala mu ko mba foro la nyinin karolo nyaaji nyim programme fo ngani yo soto tala wala nyinti ko nga WhatsApp groupe wala soto ka me ntolu won tolu Dr. Sidi Ali Janela mun na nyaaton ko tije dame yaron ko na dino aninna ado le bije wotron ne ka fuje na dino ninna ado anada ke fendi me yaron ko dunia be mu me anada ke groupe de WhatsApp groupe wala ko me yaron ko afaramansa da baga pudiya da moli yo wokan mona ratara wala ko ne ka me ko Dr. Drame Dr. Yaya Drame nalmanyina la nane programme ke jani ko to FM radio to le koma yo balbira nyem programme fana njenyi WhatsApp groupe to afan bijele anata ko abella filani na pruka ka na programme do ke sponsor wala mo ka ateba jola pro ka bari mo kono do dia men be na banko kan Gambia ji kata ning gunjur radio la jan ko FM yo wole en si jambi bi minawo programme le datla programme dum bi mbadatla lim menna wole mo ko mo ning dino ram molu ning dino nin ko molu ning dino wobina la fokana ji kana mo findu mol ning dino be nyame sonna nyin ngarobe kala même folo Dr. Sidi Ali Jane wala mu ko mo ning dino molu ning dino Dr. Sidi Ali be nyin kala wala ko nim fendi je fo dole nyanda balula do nyanda balaje jumala nyanda balula jumaye waran ninga tray bele nyanda bolole nyanda talle be nyoy nyaali le ko man ninga ka fo nyamen wo mu man ninga kawna dron ko so kana nyofa nyokana so ba mala mu so de jandi mala mu nyoti jandi lafte nyin kala wala molu nin dino la ko be nyaali la ko ma be nyaal docteur yo amarka baki Ibrahim be Dr. Fanang Dr. Yaya mba jaila baki a yinte sitima menke pour kanyim programme ka sponsor ko radio to be radi la moy la fana be dunia dawda be kontonna programme nyim folo to ko ya fu nyami programme binala lokun kono sinya killing ate Dr. Yaya la sponsorship koto molu anin dino yenen karol mi alon ko nin yenen kar fam be keren atele kono fanata yenen karol be di tu gato kufla wolle fota ya mo anin dino momu da fengole timi alon ko dar la man so le ada da fengolum dar la man so ya da abe ko momu dar la man so la da fengole dino mu di fenneti mo nyanta tamala min kan min ye wo fanan di wala mu dar la man so abe ko dar la man so ay daro ke anata daloke ay daro ke mola anata daloke dino dino wala mi nyimmo dino nata wala pour ala yati adama dimo min da pour nyin kamma se dunya mara ase dunya balwo ke ko ala lafita e kanyame atafawon ala tema anin asignolu tema anin ala dendem famu me be tema ala ya kere ko min na wodu la to aso mar no nyamin anata dino samba ka wala tandia batola karola nyanta mine kala e dim molu tema nyanta mine kala e ka fole ko dino abe ko woto dino mu ala la diri fenneti ala dafenwala ala la diri fennom dino ti ala dafenwala amanta nyim fulolu be bota ala leya nenginen karo minti nyim fulolu silan jamale nyanta jamati jamale nyanta tula niata ko nga foko silan kulo mo fela bita bara se kilin damale sambalo be jamale tula ko man be jamale sambale ninga nginen karo murundi mfanka hanibi koyte Ibrahim
ni kafunyo ma so to me alon ko mo be alon karde wo mi ibrahima kafunyo le ni sulata ibrahima la kuwo kula ilafta ibrahima se kuwo ku ken noye ni sulata la ikana felje ibita wo kafunyo male ya ni da do kafunyo maya nin ay min fu ibrahima do ibrahima bo kala wo kafunyo ma mo be alon ko nyinde iterlom ila la ko be bentala kamina ko atolom batilum fatilum kuma ni gol kam ko banta fen ko nyaari banta fulande al na ta foka bal na ta fulande wata ta ma wulu din kra klim wo mo be wolon anila kilim bane anila kano anila ko mo mebe lundo wo be ya kacha yedi mo kumandi e kay ko lamini wa ko en nasiban anata si e wo kaf nyoma be shirinde e kay ko mallafi yake fani ya folat mallafi yake jena lat mallafi yake dol minnati mallafi igiko jawo min mobi kallafi pour afama nake sa wala wulu dingo nake yewo beta ya sata ila la mino inyin kafnyo wabe siri mi alon ko wo mobe alon ko anete nin ko mi kamera batel fa kelo kabire wo ya mar badi iwo dingo la akoy ko habawa nyala ko mo la fondida iwo kafnyo e bulo la akoy ko he bare tele hakilo so mo kadimo ya mar nin nya iwo kafunyo e fondi ay de way fondi kafunyo ni lundo abe sate kono ayedi ngotarabe dole mingola ayedi ngotarabe jenola ayedi ngotarabe ku jawkela ay murubata wolo ta ayedi ngokam kuntu e ko nyindum akoy nyimfa ko akana nyinka yake ay murubata ayedi ngokam kuntu sila nim moye nyinka wo mi yedi ngokam kunti wo ter sila na be kala nyaadi iba mutala nyadi iterlum kota keba hani katu ayedi wala kam kuntu andu ngayedi wo kam kunti itela kumo wala kan ila kumo me ya maro min di wala aje ko di wo wala soso anate di wo kam kuntu dino nin adama dingo be inna nya dino bota alaleya adama dingo bota alaleya adama dingo mu alala da fe moleti alala daro leti dino nata ke alala daloti ani ga kam sani ko daro anin dalo daro wala mu alale adama dingo da dino mu alala dalo leti ala foro leti ay min ka adama dingo sila nyim fulol be ko idingo anila yamaro nyim fulol ning ya tarasarati ila yamaro batina yedingo fa mune be dingo yamaro la ni tele yamaro batina mo yedingo fa hani woto yamaro ci bunya nyaonya dingo le bunyata yo ala fana ya dino mu adama dingo le tati anata adama dingo le ni ya tara adama dingo nyimman songala manjeri na adama dingo fa ala la dino kam katu adama dingo mu ala la dafe ngole adama dingo le bunyata ala ya ala dino famati katu dino anata sama prana adama dingo le doku ado ninga jibe balu ko mo ila doku la balu ko no ten itel fe seyata wot be fi samante ya min na ka ko adama dia fi samante an be bul fula bul si mawo si baba bar ni nata buñaro la karola ani hormo la karola ila do kula itela buñani la hormo be warala wo do kula fa ma jato di wo do ko dinkrat adama di moto amu ala la da fe moleti atele ya da dino mu ala kumole iman woto iye adama dingo barama ala la kuma kama sabo kama kadu adama dingo mu ala la dafa molet wala yatinna kila nyima ka foye sallallahu alaihi wa alihi ala kata nim moye kuriya ka ala kata alsa senen dino nyaaw ko al nyaay kuriya mo nya maaki alsa fero fere keno pour ka senen bu ka na ala kan ali wo fere ba moye na ka kay ko kila nga jeno leke kila jiba kay ko ngamire ya sumbule manjela kila continental la kachal ay kila don ko sabatu nga kay ko nga jeno ka kay ko ngamire ya jibel doro aya kele fo sinya saba kila mankula kana ko mole ko ali nyim mutale tali ya jibe fodum ay dolole mimba be sira rinne ba wulu min ta la fita aya sene yande kana la ko ko min se kay toro wala yatinna ni nin karo nin dinkara abunya tam fe bakale kato nin yin fulol le la sa jamal bunya ta adama dingo folo wo ko la dino ni ko hani misalim fe ala kuma kamalum dino bar adama dum ala da fe molati ibe bota te ala le adama dum ala le da dino ala le dia
sila nyim fulol biranga eda ay dino ta ayadi adama dingola woto adama dingola bunya ta dino wala na adama dingola dia na ko ni misal be lefta koy dandal ni may lefta fole dingoy idingo ya kanu yika kuma nyima leta ya barika kuma nyima mem foni wo man fesiya idingo famati lefta dingoy wo sila sifa leta wala ni ajibe alquran fa la karola kay tandi kila la ko sila yedantele kana mo bosa faman sha nadiya tamiye نادية تمية فليؤمن سليمانيا ومن شاء نادية تمية فليكفر كافريا ياجي أقول لا إكراه في الدين كان فرسك الدين قد تبين الرشد من الغي باو كندو بانك الكما في البنت يأكل فمن يكفر بالله فمن يؤمن بالله وتنمي لا تعالى نمي لا تعالى أنا تيتوك على فقد استمسك بالعروة الوثقى ni momo ila ta ala le kafiriya ta jalan wala o de sale gilu bamande wala mota lam fi sama laha kilo mi yana ko kuntu la de tarla yo ni atara ale wota ayala ndi nyoto dino nin adama dingo le bunyata dino ti dino mu ala la kuma kamolati adama dingo mu ala la dafe molati andu ne dafe mo min kanu ikana kunyi mala dia wala na dino ni dia baraka bake Dr. Sidi Ali Jane bari mun tolle mo Dr. Sidi Ali benyi kumo bimba kono fanu la fanindiri nya fula na fanindiri nya fulo bawo ngolo ko dino ni mura do ngalo ko dunia dawo da molle beji akoy ma fi ma anyaaw nyama modu le beji wo modu nyin dino men to ba kono ko Muhammad dino anata kawalla yo woya tinna lafta ben fola wala mo dunia karo dollan dolu fe misalan fe wolu manyin dino mo da komen ni na la ko tubabul be nyamen fe dino man dum ba ko jama kon yo bar ni na ta kara dolla men be ko Pakistan yo kata dunia dingira jama be je men ya ko faran dum tan dino kon le ba kon yeda fonto lamo findu lafte ni en kala damen ne lam miro to mune munna koleya kode katu ko ikaje ko comme ngat banko men to fote wona nyona lindo la findu nyindino na arabu kamal yo wayati na koy kuma vela koy tale lew mola da femo anala ala kuma kam ni yende dimo fa ko ngandimo ya mari nyaala kuma kendo men na imatra boka be kudo ke yafa ni na numero dum be fara ni si fam yo bare budon silan mine antini la ila miro to dolla kole ko muneti fo kanko le mbang fo bawo nyinna ra kan men na wonten dolla kan adum bindo be jamano men do bi sabo mo findu ni ko dunia be bare nga fo nyame programme de to warfo ni ko don dunia be jilan na mo findu na ra mo finda bina gambia ba wonde ni dem gambia ko le mun ila miro to mun na ko la kan ko le ma fo mun yin aton di dino ko ngalo nyami nin ko islamu atena tan kannin arab kamal andung anyanta na lan kannin arab kamal lang be minna jangolum yinta di ta minna wom arabo le nin ala be dino la dino mi yalon ko abota ti ala le ya wo dino aba la nin atafama la kamal ati muhammad min mu arabo ni atara misalin fe ko ala ya diala ni angale kamala mi ala bi dunia telo kam mo mebe nyaton ko foro la karol nin ala ya di kila ni mala ni angale kamala ala se kila karandino angale kamala aya faham no dia mo fam man tarawoto bar wo molu min bebe siringa dara wata nyanto ul fanam be karan la angale kamala puri na faham nyin kama se kila faham no woto kila ila dino di ala nin arabu kamala wokoto min da te fama jato mo arabo rete wala na ala moli kile lundo ay sinda ko e ko alin long inni kunta muhammad de rasulullah mu ala kila lati ilaykum kanal tul molu kan khassa especially kere wa ila an-nas amma bari yanki mol fana mu me belaka woto wodin krato ni nata kere rola jam kamala karola abe diamula moli arabo la kamala kato amu arabo lati bar dino nata wolda male ba fana ta mol mu me bele dino nata mol mu me bele andu miye dino di wolum alati atele wo kamal di molla madama dino bota te alale ya niya tara kambe dino la non ten dum woto anyanta mo bela kam kala wo kamal ti miya ko dino nata ni walla
bara ay mo tu nyama mo be la ado ko ne be la kan ko no kan mi ya lon ko ita famale ima kere kere ita fam man kan kere kere misal mi ni nga fu don ko e mu surwalati e fon je wuluta surwa ya la kono surwa kan te kele bul ko kolenti e wuluta damin surwa kan wala ka foje adu hani dindim ma e man nyam min fo ko la ni ma e ma fo ko do e ba ka fo la be ka fote e ka no le da kenya mu me be nyame na ka kulu wala nya wo mu kan wala ti min ala ya kere kere maninga ka bo nya ma kan ko to mo fana be wala nya ala wo kere kere wo ka ko le yebo yo ni na ta silang ala kan min kere kere ye dino e ne te kan nin kan do la min man ke tala kan inyante fa mo gelo dino ko nya dile iba gela ko ifo ta lomba fo wo molu min nin anate ka wala ta mati ba ni ko min be mbulu bi su ni nga dino tu nin arabu kan wala ko to nin woto arabu le ta mo dino ala mi ye dino gindi arabu ay arabu kan wala moy ate batula no ni nga manke arabu la kan wala ti ni la ta wala do woto arabu le ta mo dino to woto kila la fo moli ko ala yinki antol arabo le kan kerkerri anin dunia mo mu me be kan mbe nga kanje o de sala hukumo tena kal no kulo ren na bata min be mbulu dino la karola wolo minti mbota mfamole to na kan mo faile na ta ko sila mbe dino tala ni wandi kamala and wandi kamala ni fe matala wo wandi moli la kuma kamala landi nyamen itemi yo kama ta do biye bika landi ku ko moli ya landi nyami ndolla bata min bebe laran kambi wala minti dino nyi ma fahamno anyama ka tunga mira ko wandi kan lo mu dino ti na mira ko wandi kan lo mu dino ti arabu kan lo mu dino ti arabu la pare lo mu dina pare ti arabu la kontan e malam ada ko lo mu dina ado ti ayatara adama dinkilo kilin ini la ado lo biso da dinkraminto kama mi ba kono dal ko mi ba kono wollo mi itetati barbirin tolna dino na tan kan ni arabo la kama doron ibrahim hani tamare ngamira wal fashada temati hani tamare ngamira ko wal fashada temati ngamira hani tamare wal fashada banano tamare wal fashada du toti ika mira kon tolu natal doron ka dandan diro ka kamol dandan kan kallon do modu no ayatara dun so be anya madino man na furwo nela mai alquran ra ko ala ka fo nyami wama arsalna min rasulin te ala nene man kila ya moki illa fongaki bi lisani qaumihi afamala modu nemala afamala modu nemo ngaki walla mun kam li yubayyana lahum yin kam ma saban kendiro ke nin kila lota misalin fe alota bunjur kono wala alota birka wala duniya dawada anata molka ko ala le yaki abedi amle chinese kamal bebina mola ma chinese kamal moy tonya anning ala le yaki tonya ka baraki ne kamal nan tol mo moy wo kuma kilin wala bembulu nin anata abedi amni arab ko wala man arab ko moy hani bi man fe wo fen so to je mbesirare minna iko jahannama lam fen ko lam tenduro ngabule no ko ngabanta wala nin sa daga bo nganyi ma ko ngai so re ngafi ngabete ma ko ma bete ma ka do ala sa mata ka min be mburu dino ma muta no ko aman dino ko mfamale ta mo baradi ta no ko wandi talum amata mbaka mfamo geno dino ko mfamale ta bari wandi kamo wandi molla jero dino la kara wala be mburu wala nan ka fe o fen jibe hal muslimol jawo arabol jawo lum muslimol jawo arabol ning al yahudul min problème so birin gollum muslimol jawat ita da han dawo day ka ko al yahudul muslimol men ning arabol le problème so yani bari ya programme ta amta nin ko mi molbe fixe le abe dundi siran kelmo kono nin ibrahim ni ajibe ko misal fe nene nga kitab kelin karan ya safe ordo la syria ako arab muslimol kono kemewo keme molu le ka arab kam foje muslimul be kono tu ne muslimul be kon keme o keme molu da malak arab kam foje bar muslimul la problème be tu tam koron to ni koron do be arab problème am da kon tol kam fonje nyam wala tol man tara ko kon be mol le no kan e atondi dino sambanya wala wo ko le akole mo lanka wala ya lanka yo barka baga Dr. Sidi Albari on dolle mo nyolo woto wo fana me tanin Dr. la banque to wala mo nyinde ko hadama dimo kan ko ma da baga hadama dimo ko to le katu ko ninga hadama dimo fisa andi kuwote menna hadama dimo kan woto mando ba to
imbere kala bar halbi docteur be odula ko yo odula ko no fanane kar bi ko le aku balle ben kan nte dulalu tofo man bete ya baga mandi ya baga wonya bar dula yin ko le albe darim fata pinna fa dingral kanne ko na bari na gila no la nte boda damen sa ko kala kilo boda damen mali ba ko mali niaje wo nganyim foye ko le ya wolle be je men ya lon ko kadu wol koy be dina kelol yo adu kam même fo de la ko mo folo dula ro ka fuko nga folo damen do le molu ning dino adi yo do ko no koy ni nyame ya fanu ni nyame de tambino lo kam wodo silam famulu nya balan dul fanam ko wala nan ka fo e sa ko finno kama me ala manzra na kawla ya mera munesi keno waram fu kule be kigamba to lonna lu famu kadu kam problème be nyon ko no lembe olonne bare hani bi malum falman fom bugal fami ala bam fom man tarambulo le fo tarambul tarale man siya bam pour kay gim faram fanjo bondi moli e nyoko no dino nin na dino nin monin dino fo le mantra kerema ife ado lonna janda tarambul ki mala tala wala ala janda mun fula moli pour nganyum bol bon nyoro ngam famul fabula num ka famul fabulu dino la bola ntolo diamulalu lonnal walla ko be fambul ye bar ntol diamulalu min nyantama ne murunta dino fongla itandiro kan ala ko kila ko ngeki mo be le kande baraman ka ko mo be fana nyanta bula yala ayna dino karan hor fay alquran kon nyimmanda ni sa ko mol be boy ayna dino karan bari si tombondiro ke molla woliyena ni woto bondire ko mole yena ni woli dino karan e muri la molu kan ye karandi la allahum yahdaruna do ye ko molte hakilo sila woto bondiro ni woketa ye molu tombo misalin fe molu bondi gambe ko ta karan la Egypt woli ta Egypt ta e dino karan ni nata nyin kamme se molu fahamondi se molu kolindi birin wolu nata iman na ka molu karandi inata ka molu filinde bawo tolu ko wo molu min ibuluta min ko ni wala kan sifa kiran wo kan ani wala ado ni wala ko wonta fenti tole ado nin kamal min no karan Egypt wala mukuti ila mon ngenda tamala minka wo ya tinna woto dia mulalu nin karan nalu wala be wala nin ko ka ngari wala felta wala be sila jenkere ngoka katu ni tata purina molu fahamundi ita te karanta ina te molu filinde e man na ke fahamundi katu mo be le man nyam wala kaka ka karama ita ta de min karamena ne da fala mole e famala kam afu ile mole e famala kamala fodi momin lota ko afu alam man sakelle de tu kuman so la mawuli misali nyo kilintala mina jaw ya taw afu alam man sakelle de alam tu kuman so mawuli misali nyo kilintala nimmi ye wo fo gindo na koy kul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abe kilin faram fanse te ma do mandi nindo ya fo ni arabu kamal la ite ya fo ni maninga kamal yo ni surwa fa na ya surwa kam kuma kan kilin lo ka to mine biye wala kama dala mi ye kama da way kama be la moy mais isa kamal bunya lon damin to adun alen karandal alquran o kon annabi la sulaiman wom alla dafengol kono dafen dinnati jon dinnati ay man sayanin kilariya moya di ala sembo di ala fokatambi nangin dunia balo kono bare ala kala noro yitandinna fahamro to Suleiman la karol Suleiman ni ala kelekel betaka han fo sita dinkra dami ala ka ko wadi nam men la dinkra قالت نعم لا من كل ناتا فانيو من وليكو ادخلوا مساكنكم علي بورياني دون الله دينكراتو لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان سنا لو علي كان البيت تنتين وهم لا يشعرون ترى ما كلام بر بيرن من هو فو ندون من بنا ولا ما بر سليمان يا موي على كو فتبسم ضاحكا من قبل سليمان ناتا منيو اجلتا نيونكم من ولا كوم نياتara من mi yalon ko alama fay sala suma e fo fen wala kuma kam Suleimani wo moyno iteme mu adama dinguti be salle be sunne be alabatula ila kuma kam min ale ndaka ate o moyla mun ya tina to moy Suleiman londo man da ala la itangiro man barako hani asita duro ala kuno ako malira ala la ara al hududa e mbalo mina nambe kana kuno ikaw kuno me ko jogo yobo ako mina namaji
kabira e woji ba ko wallahi ni nyim kuno ni ngaje wa na ta nan da la koy man nan kan ba mutala ngaya kan kan wala ngakarate bari kuno bira na ta lafta fo ko Suleiman ni kuno kan nyomay kuno na ta ko Suleiman ko na te kan ahatu bi malam bi malam tuhid bihi khubra wallahi ta Suleiman nit londi le na ta nga fenne do ta Suleiman ma millo Suleiman ka nyaadi aka en ta nga molle tara saba ale fe mo me be la man sa musol be siri kunto e ka sudil tilo yaani ale fe mo be dila baro ko le ka tilo le batu meme na Suleiman nin kuno nyo fa amno kuno dun ko faare ni kanata ni do iteme mu adama dingoti mena ne jela kam ala to fa hamla no fa nyanta arabu kam wala moyla wala angale kam wala moy wala chinese kam wala moy itela kam ala to moyla no nyenno mun na dinkrami yaron ko be sitirinje kat andon mole tembon la no je fon fa mo mole tembon la no nyin dinkrato fon tol famale bondije na adol mun na adol ko mo wala ado be nyame na kaw mun na kaw ko mo wala kaw be nyame ila tarako de ko mo mota be nyame woto imanya ita tula modo tay ka ni eta to modo idrum ita ka ke kam bodo woke jibe du male ta ko mare jibe santo baraka baga Dr. Sidi Ali mbele o moy nyola wala dum muto nyaati e badumulu sayen wato men be mulu minute na lulu ka minute na ne kata lulu woto ne be mulu bawo nyim programme mo mbakela minute mo wani lulu kata minute tan saba bar sayen lafta da men kono fan la do man preje kono fa be nyim ku kilo ne kono bawo ko modum ku fula wala ka jama o kam mola ko sisiya men kam mola moya itani bare kangoning ado kam mola moya itani mola moya be lori nyinu kam baake yo na ado kono don kililamu ada tarari ne tumbulu na ado kono yo silam nata kole ya kul jeje kabirin na tilibo mafawol kana fondol kunni wol be damendo men ngata gambi fawde kata mo findu fenne be ka me ko hijo dino kono itile ko ite fama ya wol nyame yo bari na don kilila lalu na ngara bala siate kono waran don kilila la siate kono men ya lon ko yenyin soto ka foko ni tata hijola ni botna hijola ni nata imanya na selela seno kan wala stage o kan ka do kilo la ko teke wobe kola ko be wala den jamaa bulu ka don de kunni moy nyinin ka rol sotala ka bo mali yo wayatin na de dun ta jabi no wala na nyim programme o di ara nyabaga ko pour ni jandimbe programme o kum fala nsenyinen ka fo mome ya lonko iketa donki la wala iketa ada ku kela fo ila hiyo si iterendino wa adon ke bal wala ba jabiro min be kala je folo wala min ko hani ate balla no wala hijo te balla no wala hijo ke bal ku minna jani hijo fo jato be kala iman yanka woke hijo ke bal minna jani hijo be kala iman yanka woke bari ni na sa donki la karola donkilla abiyere memo donkilla betoti donkilla jawo bije woto bete ma dino nenete balanna wala hijo nenete balanna wala jawo ma hijo wala hijo tano wala man nyanka ke hijo kono wade hijo ko janni hijo be kana wala janni hijo ko la donkilla mu adama din wala balwo ko la ado le kila nyima la wato la sallallahu alaihi wa alihi ala tondi mol kanen yalo adama dingo dolu nin kumi fatiha tar fatiha nya mena ko ke nya dum ala la kadu me kila ne nin kunde kila fa je jawo amande nya dum ala fa wala ala mu'min tombo nyin duniya be ko na ko nyin no mun na muhammad ite ka wone yalo ko mo nya dum ala fa jato la yaje wala ko ala ko shi wala ko ma qadarullah haka qadari mol man ala yukdar ka londi no ka ala ya fa be nyame tumo min ne ka mena ko ala man fengi ndala jongol ka ala muhammad to bar mol ka kila ne mol la kila ne ngo warata don kilala la don kilala la kila ne ngo warata don asiyata andun don kilala akafuta adama dingo dame ka wadila be ka futa no woto alquran karanna ka futa dame anen don kilala ka futa dame adama dingo kono e fatata yaje wala ne ka gen na ke bala jama ba be ka so kana ke don kila ka ni be kana wala be talibe yalla e be ka so kana ke be ka be mi wala minti akamuli be ko ni ko be o kana ni ngati tala no be to la me be don kilo ka futa adama dingo dame anen dino e manon ka wando ka futa dame
iman kilin ka wando wato wata be lorin tulo le kan ko ngalo nyami abe lorin tulo le kan bari don kilo abe lorin min kan ko sa bala ko ka boko wujidal insan adama dum fa on jaato waya tinna nin don killala luka ikakila ne adu no ke sate be le ka bar kare ko te ne kare ko te do bi je nyaato bina fa do kil do bi je killa la ngi fo na programme ko nyaato ngi nin karo ci dara ni am ya kala fi ikala fi le nim misal bi ale ko muru ko be taw ma ri fa ya ma da tulo ko sa okay kila to muhammad le muhammad tentumo le mi an ko ngakan bari fenke abu lahab na muso ati ay don kililla akamudi mabaka ako mudammaman do yamo morka ho muhammadan tentuma ta ka ho mudammam do yamo abainahu ngamba ala o dinu ala dinu fanan qalainahu wa kon ni moy ni ngi don killa sifa moy te tibutun sate be ka wolfo sate be ka wolfo sila keta kuti mi yaron modol nata soto ala nata wol kan dinu bari fanam don killa lalle hasan bin thabit wal bol kono wol kanalo kila la misiro kono mol minnu ka kila ne nin don kilo le ton fanan ke jo wo molu la nin don kilo la kila la misiro nin kum kila famo mimbaro ke ala misiro mimbaro din kra mi ala ko abe lola gele mol minnu ka kila ne ate fanan ke jo wal ne moye ne e jo ala ya ne fo mane ya den ne moye ne e jo ala yo juli jo man jawe ya ni bar manda ma e ne ni ta fana e jo ala fana ya ne woto don kilo mi ya lo ma ka ke kila julo jo mu don kila la min ka kila afana mu don kilo le ti yaji woto don kilo fo jato wo man jawe ya bar min ibe don kili beto biyel don kili jawo biye ni mi jawma to bon wole jawma ke ni woto jalo mi ya no kala jaliya be mu don kila jawo le ti jannin abe higila na hita e fonyo ay fonyo don kila jawo la min se ko wonen dir ko le ti bar jalo mi ya no kala jaliya jannin abitala hijola buka den dirolu ke abuka alkuta ko fo abuka wol benke wo man jawya wo sita hijola na ay ke abu jamen kono suba sallallahu ta'ala jaliya ka bono sallallahu ta'ala jaliya men mim ku kono wala ma kana ke moti mi yanon ka be abe nindiro ke yo do sa fo ko ha yalla ni don kilo be kala dami wala tantam be ko sila dami mol kana jeri kenni musol ka be kenni musol la be mol ka be alkaba famato woto kenni musol la be man jawya min jawya ta je kenni musol be no wolon ni wo kata alkaba kono woto man nyanka be na kata jamen kono man nyanka be woto na kata don kila dula fana je man nyanka me wala wole mambe baraka ko la be mo wo man jawya alen da wala nyam baraka bake Dr. Sidi Ali Jane alin la murla be na radio Bumba do men da Kunjur radio ti Jane ko do FM 101.1 ale so ni wadale wado kanyan lim fe Jane tembi bar jannim be programo kum falansi Dr. Ali Sidi Ali Jane famo bulana e kuma so da be alafta men même pour la molle dron assez comment compagnon dans un programme comme va bi aller baro kanyan li janne pe bawo baraka baat ñi mun na programme bi lo lum foloti folo be jayri beto tala kadi Dr. Yaya la ñi radio nin ko mu Dr. Yaya tala mu radio to katambi mo me be la sa fono do ko laftale ñi programme kadu kabir radio folo ko ya fo ñami na tele kanyim ni to le kanyim toris programme ko no ada ka kel num free bara anata wo free amo ñi ya ko abe wato le sanna radio to mi alon ko wo be kel airtime molta tele be wo jola woto mba fula ko baraka ba ka to ngin kara ko fulal biye folo alafta kibaro mi di abe dilal fulan jam radio fana be balula non bawo radio be ka balu fonyo ken sangola be te Dr. Yaya mba jayla wo jayro o kambake and wo nyama fana radio do kulal be kilen be jayla anita min fana programme nyaton ko timbe jayla yo wato min so do pro kana ka de nambe no folale don assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo baraka bake badi mon wala mo Dr. Sidi Ali Janati e mbal betan dula mbal jayla momom be folo be bunju ko mbal den dula mbal jayla alla findindiri nyaani mala Dr. Sidi Ali Jan la ko me wande ka men ka produce ato le findindi
yo be ko mongol be kondona be Gambia be kondona be Findu be kondona be Lamorlal be kondona na nyim programme la mba fala nyim programme be kala na la le signa kilin lo kun signa kilin bara be kala fanna jamande de bi na re fanna men nan dolle ma moy ñofe woto mbal be tan lambar jeela me radio do kula tan lambe jeela na albadi mal me Ibrahima Fati Sweden ala baraka